Kuai Hangkor Ashrambari Constituency by Khobja Kaichi Sanmunotye Tripura Manthaino Engi Tulashikok blogo Deputation Dilaika Phashalo Piaba Champa our police station in Naimutang Bottle Rock Tulashikok blog ni gate no Kashui Tony Mani gate Dakalaye Hab like a deputation dinai Pine Lukurok O block deputation Dilaithani Pai Manjaka MLA Onimes Deborma Ramchandra Gati MLA Ranjit Deborma Mandini MLA Shopna Deborma Kuai Junali Chairman Bishu Deborma TWF ni Vice President Boranggunang Zek Bina Mala Deborma Kuai Junal Vice Chairman Kokesh Deborma no Karibo Pai Manjaka Kuai Political District Working President Trithit Deborma EM Ananta Deborma Te Joto Tripura Motha TWF YTF ni Joto Atomshong Pai Pal Bakshake Deputation Dilaika Tulashikok ID block chini Ono Deputation Atta Charter of Demand Chini Lama Nibagei, Tei Nibagei Agita Motamo Samuntanga, Durniti Boroboronka, Je Borogrogni, 5000 Jono Samarthon Kari Borogno, Chairman Rui, Tripura Sorkar Je Luter Banijjo Klaimani, Aboni Protibade Tini, Tulashikok Block Deputation Nai, Agami 5 minute ni Bishingono Tini Deputation Chanjak Nai, Borog Nok Mania, Tei Ninjangani Mania, DPL card, Tawaisha Survey Mark Lainai, Tarpore, Jezaga, Calvert, Daustanango, Calvert Mark Lainai, Ongonawadi, workers, among helpers, Niogo, Durniti, among Onium Joli Tongani, Aboni Protibade Dili. Or আমি শিওর এখানে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয়ে গেছে এবং মিছিলটা যখন শুরু হবে এখান থেকে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ দেখবেন যে আমরা কি করে এখানে আজকে প্রতিবাদ করছি বিজেপি এবং আইপিএফটির সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে যেভাবে লুটের বাণিজ্য চালাচ্ছে চারিদিকে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই গণ আন্দোলন মানুষের স্বার্থে মানুষের জন্যই আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় ইএম অনন্ত দেববর্মা যাকে এক ডাকে ত্রিপুরাতে একজনই অনন্ত দেববর্মা আছে যিনি এই অনন্ত দেববর্মা এবং সঙ্গে আছেন একজন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা আছেন আমাদের জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সাব জোনালের চেয়ারম্যানগণ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট এবং ব্লক নেতৃবৃন্দ টিডব্লিউএফ আমাদের মহিলা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রী এখানে উপস্থিত আছেন বীণামালা দেববর্মা আমরা আজকে দেখিয়ে দেব যে হোয়াট ইজ ডেপুটেশন এবং জনসমর্থন ছাড়া বাণিজ্যের এই লুটের যে বাণিজ্য এটা চালানো যাবে না এই মেসেজটা আজকে তুলাশিকর থেকে আমরা শুরু করছি First of all, no media rong no belai khilam sogo Ashrambari wo. Tudung marong rong no nugia balok Ashrambari wo tunu ke belai khaka sangka. Ini sini main guys sing tini kaise block deputation dina thangui tongo. Sina jaga 10 ta traffic tongo. Sina traffic go hangkai place committee BC election je khlai jagya apno thui number 2 route connectivity hangkai number 3 hangkai sini electricity hangkai number 4 tongo sini regani kam je 200 days khanan bagoi abrok tongo ngai number 4 tongo je sini PMA ni je nogrok ni abrong ti kabang mai issue soloi tongo roman script tongo ngai plus sini o onganwadi worker tlang thani amte he kabang mai allegation sini blog o kai tongo abo hair bo tongo gam the kabang ma traffic tuino sing tini deputation na thangai tongo ngai sini main ngai tini jodi sing mo deputation bisingo jeni কোনো solution phai angai sung tini blog pura khagre beri naisi তিনি কেবো থাংবো মায়া ফাইবো মায়া যে ব্লক বিসিংহ তমানি বেবাক যতন তংমাইনাই যতক্ষণ পর্যন্ত সিনমো যে ডিমান্ড ও ডিমান্ড বিসিংহ একদম 100% সলিউশন যদি তংমাই একাই তিনি কেবো আজাগানি থাংবো মাংলাক ফাইবো মাংলাক সুং দরকার নাংখাই তিনি হরাইনাই গাইলাইনাই ইরো থুনা নাংখাই থুলানাই তেবো তিনি সুং গো সিরিউনো সিনি যে ডিমান্ড সুং গো সিরিন থানাই ইয়াখাই সুং তিনি ইরো এক এনচি ফানো সুং মো ব্লক নি তিনি কাসি মানে ইয়াখারি থাংয়া আচ্ছা যে ননি 10টা ডিমান্ড আমকি ব্লক কে রিনানি সম্ভব তো তং
ব্লক তো দিনানি সম্ভব ইয়া কিন্তু जों थ्र जों ब्लक no जों ब्लक ni throw जों SDM DM एम पले गवर्नर जों सगैनाय हिंगाय जों पुला तो जों तांबा जों तो बंगा जागा जों थांमिया सिनि ब्लेजो तावरम जे ब्लक जे चलि तंगनि आव बेबाग न तामे हिनि जे सिनि बिसि रको जे सामुं खलायजाक तंगनि आबो थ्रु ब्लक न होजे नङै दं हिंगाय जे सामुं खलायमेनि ब्लक न खलाय दङ आ जागा जों ब्लक न फास मावनाय जों ब्लक न तत्रा सेबायसे ब्लक रकबो दैसा बरनि कुसुक आमजरो बर थाङै सायनानै आबोनो जों पुला ब्लक न जों तत्रा मा सेब्राना हायसि तामेनि खेरमुं न कारनांगाय खेरमुं हाग्रो तिमा लगरानाय पुला सिगां ब्लक न जों मा सफरग्राना हायसि ब्लक म सफरन परे जों नेक्स्ट जों तेकिसा लेभेल SDM थानाय आबन परे DM थानाय DM थामा परे जों गवर्नर थानाय आबनिके स्टेप बाय स्टेप जों थाङै तंनाय आबनो थिनिन बिसिंगो जों कायसा माने तामनानि टेम्परारि सल्युशन बाना पार्मानेन्ट सल्युशन जदि माय हागाय तिनि नाय तनि नरक जों ताला कट कट ति फायजाक ओ ताला तिनि ब्लक न खाग्रे बायदि नायसि केबो योग्य तिनि एडिसि हापाव तंगै तामनि बगे एडिसि हामचना हामचना अब अंखाय त गोबां माकक सानानै फायो गनादि एडिसि हापा अंखाय ताग्रम देसिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जों तामने बोसा साथे हायगे थुंजागै दं हायसि आ जागा जों डेभलपमेन्ट जों खायनानै मुसुं दङ हायपनो जेकुनो सामुं खालायनायखाय तामनांबा रां नांगौ अ रां सिनि यागा क्रै आबागैनो एडिसि हापां निजिंगै दंफनो रां क्रै नेबागै जों सिनि एडिसि आमसेरंनो जों डेभलपमेन्ट खायमिया आबो हायङै दं अ जुंजाल गसाय दङ अ जुंजाल होते यंगन बागैनो थिनि निजिनि मो स्टेप ब्लक डेपुटेशन अच्छा कबांमा MDC रक बा BJP नि MDC एलिगेशन खायो मथानि नेता रक बा EM रक रां सिंनि सुपुं चालाय दङ एडिसि ओ रां एडिसि कुन सबाया ना आम हारक ससियेल मीडिया बो नुजागै त आमना तैताम सानामो सुन नायदि आमो हाय एलिगेशन जे थानाय रक बरक तो तांगानि बं बखरगो बुसुक बम तंग करि तंग सायमिया बरक एडिसि ओ बुसुक रां रह बाय स्टेट गभर्नमेन्ट सुनुक तंबले जे रां रह माने ओ रां रक जों कुनो सामुंसे खालायमिया एडिसि ना आन्दारो जे एमप्लॉय तंगनि बंनो सैलारि थानैसे प्राय टाइम 90% नां जे बरहमानि ओ रां जतो पाइ थांगो इंगा बाहागे डेभलपमेन्ट खायनाय कायसा रूट 1 किलोमीटर रूट जदि पीस खायनासे 1 किलोमीटर रूट पीस खायना 1 कोटी टाका रां थांगो इंगा सिनि प्राय पुरा एडिसि एरिया प्राय 11000 किलोमीटर मतन रूट दंगो ओ रूट न दं ताबो 11000 इनटु 1 करोड़ बाय इंगा मल्टिप्लाय खायदि बुसु रां फाय इंगा जों बाहागे खायमानाय ताकसिन एडिसि आमसर गोबां मति मानु yang दं कायसा कायसा मिनि डिप टुवेल खायनि गोबां मा रां नांगौ हायसि हाजार रां नांगौ आबरो खायमिया जों सिन बरनति गाहाम खानिमिया आमदि हाय इशु गोबां मसले दं आबागैनो जों यक सुगलिया ताबले सयसुगलिया जों तिनिके ब्लक मा खाजिराबसिनाय आगामी दिन जुदि ब्लक र तिनि गसिगारि ना ना आगा दिबो माने रिया हांका कन बम हाय चवा खाजाय बा जों बम थानि जों कायसा टाइमलाइन नानाय बुसुक दिनि बिसिङो 1 वीक 2 वीक 1 मान्थ जों नानाय आरो बिसिङो जुदि कुनो सल्युशन होय गाय आबो नेक्स्ट स्टेप केबो कतर स्टेप जों वान सुनाय जों आबो खबो खालायनाय